देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ନମ୍ବର 1, ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। 15 ଜିଲ୍ଲାର 1,20,000 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାର 90ଟି ବ୍ଲକର 672ଟି ଗାଁ ଓ 17ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳର 67ଟି ୱାର୍ଡ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। 6,834 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 1,20,000 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବୈତରଣୀ ଓ ଜଳକା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଜେନାପୁରଠାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। କାଣି ନଦୀରେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଛି ଓ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବାର ସୂଚନା ମିଳିନି। ନମ୍ବର 2, ଘୁଞ୍ଚିଲା ୟୁଜି ପିଜି ନାମଲେଖା ତାରିଖ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାଜନିତ ଖରାପ ପାଣିପାଗ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟୁଜି ଓ ପିଜି ନାମଲେଖା ତାରିଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ୟୁଜି ନାମଲେଖା ଓ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମନୋନୟନ ଏବଂ ପିଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମନୋନୟନକୁ 5 ଅଗଷ୍ଟ 2023 ଶନିବାରକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଆଯାଇଛି। କାଲି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ଓଡ଼ିଶାରେ କମିଲା ଅବପାତର ପ୍ରଭାବ। 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ବଡ଼ ବର୍ଷା। ଓଡ଼ିଶାରେ କମିଲା ଅବପାତର ପ୍ରଭାବ। ଅବପାତ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଲି କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଅବପାତଟି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିସହ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4, ବଢ଼ିଲା ରୋଗୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁଦାନ। ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟ 85ରୁ 110 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆଉ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସରକାର। ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଅନୁଦାନରେ 30% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଇନଡୋର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ 30% ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥିଲାଗି ବାର୍ଷିକ 64 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ 42 ଲକ୍ଷ ରୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ସାଧାରଣ ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟ 85ରୁ 110 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟ 75 ଟଙ୍କାରୁ 95 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପୁଷ୍ଟିସାରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ 95ରୁ 120କୁ ଏବଂ ତରଳ ଖାଦ୍ୟ 85ରୁ 110କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 5, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗଠନ ହେଲା କ୍ଲବ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗଠନ ହେଲା କ୍ଲବ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ 80% ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଉ 20 ମାର୍କ ପାଇବେ। ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ 20 ମାର୍କରୁ ପିଲାଏ ପାଇବେ ନମ୍ବର। ସେହିପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତ୍ରୈମାସିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଓ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଆସ୍ପିରେସନାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ। ସେହିପରି ଜିଜ୍ଞାସା, ସାହିତ୍ୟ, ସୃଜନ, କୌଶଳ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ ନାଁରେ 4ଟି କ୍ଲବ ଗଠନ ହୋଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଆଇଟି ବିଷୟକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ କ୍ଲବ ଗଠନ କରାଯିବ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ବୋର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ନମ୍ବର 6, ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ମସଜିଦ ଏଏସ୍ଆଇ ସର୍ଭେକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବାରାଣସୀ ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ମସଜିଦ ମାମଲାରେ ମୁସଲିମ ପକ୍ଷକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ମୁସଲମାନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଅଞ୍ଜୁମନେ ଇନ୍ତେଜାମିଆ ମସଜିଦ କମିଟିର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ମସଜିଦରେ ଏଏସ୍ଆଇ ସର୍ଭେକୁ ସବୁଜ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 21 ଜୁଲାଇରେ ବାରାଣସୀ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ମସଜିଦରେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ପକ୍ଷ ଏନେଇ ପ୍ରଥମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ଏଏସ୍ଆଇ ସର୍ଭେକୁ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ବିଦେଶରୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୁରୁବାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ବିଦେଶରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଓ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଆମଦାନୀ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଦେଶ ବେପାର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଜିଏଫ୍ଟିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଡିଜିଏଫ୍ଟିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ ଲାଗି କେବଳ ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ସରକାରଙ୍କ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନୀତିରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଏହା କୁହାଯାଉଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ HSN 8741ରେ ଆସୁଥିବା ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଟାବ୍ଲେଟ୍, ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଅଲ୍ଟ୍ରା ସ୍ମଲ୍ ଫର୍ମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ସର୍ଭର ଆମଦାନୀ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରେ ଅଟକେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8, ଦିଲ୍ଲୀ ବିଲ୍ ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍, ବିରୋଧୀଙ୍କ କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ।
प्रबल हट्टगोल नाराबाजी मध्य काली लोकसभा पारित होईछि दिल्ली बिल। राजधानी दिल्लीर प्रशासनिक नियुक्ति और बदली उपरे केंद्र सरकार निजर नियंत्रण रखिबा पई नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 लोकसभा आगत करथिले। एही बिल उपरे 4 घंटा काल वितर्क होइथिला। शेषरे विरोधी सबु प्रश्नर उत्तर स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह देइथिले। से विरोधी विशेष करी दिल्लीर क्षमतासीन आप को समालोचना करथिले। एहा परे एही बिल लोकसभा पारित होइछि। एहाको विरोध करी विरोधी दलर सांसद माने कक्षत्याग करथिले। गोटे निर्वाचित सरकारक क्षमता को संकुचित करिबा पई एही बिल अणाଯାଇଥିବା विरोधी मत रखिथिले। नंबर 9 आजिठु अमित शाह 2 दिनिया ओडिशा गस्त तेजिला राजनीति। आजिठु 2 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसुछंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। आज राति 10:40 से भुवनेश्वर पहुंचे। शनिवार पूर्वाह्न 11 12 जाए जातीय राजपथ प्रकल्प शुभारंभ कार्यक्रम में जोगदेवे अमित शाह। मध्याह्न 12 साढ़े 12 पर्यंत नक्सल दमन पदक्षेप और प्राकृतिक विपर्यय मुकाबिला बैठक में जोगदेवे। यापर दलीय बैठक अनुष्ठित हेबो। दलीय बैठक शेष पर बीजेपी पार्टी ऑफिस रे मध्याह्न भोजन करेंगे शाह। अपराह्न 2 ରୁ 5ଟା पर्यंत दलीय कर्मकर्ता और वरिष्ठ नेतृवृंदों सह रुद्धद्वार बैठक करेंगे। संध्या 6टार अमित शाह भुवनेश्वर छाड़ा पूर्व विमानबंदर लाउंज रे भी दलीय कर्मी सह बैठक करिवार कार्यक्रम रही। नंबर 10 ज्ञानव्यापी सर्वे निर्देश विरोध में सुप्रीमकोर्ट रे आवेदन। उत्तर प्रदेशर वाराणसी रे थिबा ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद सुप्रीमकोर्ट रे पहुंची। काली इलाहाबाद हाईकोर्ट एएसआई को सर्वे पर अनुमति देवारु मुस्लिम पक्ष सुप्रीमकोर्टर द्वारस्थ होइछंती। हाईकोर्टक राय को चैलेंज करी आईनजीवी निजाम पासा प्रधान विचारपति जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ निकट में पहुंची। वर्तमान जस्टिस चंद्रचूड़ धारा 370 उच्छेद प्रसंग में शुणाणी करुछंती। से एहार शुणाणी करुथुबा संवैधानिक खंडपीठर अध्यक्ष तथापि आईनजीवी पासा तांक निकट में ज्ञानव्यापी सर्वे प्रसंगर जरूरी शुणाणी पई निवेदन करिछंती। पासा कहिछंती इलाहाबाद हाईकोर्ट आज निर्देश पारित करिछंती। आमे गोटे आवेदन यह विरोध में फाइल करिछु। मु जरूरी शुणाणी पई गोटे ईमेल करिछि। तेणु सेमाने एबे सर्वे करंतु नाही। जरूरी आवेदन को देखि सीजेई कहिछंती मु एही ईमेल को एबे देखिबा परे परवर्ती निष्पत्ति नेबी। नंबर 11 15 दिन पर खोलिला मार्केट बिल्डिंग खोलिलानी शोरूम। खोलिला यूनिट 2 मार्केट बिल्डिंग हेले खोलिलानी शोरूम। मार्केट बिल्डिंग रो केवल रिटेल दुकान गुड़िक खोलिला मात्र मार्केट बिल्डिंग भितर थिबा प्रमुख शोरूम गुड़िक खोलिनी। कारण एपर्यंत बीएमसी पक्षरु कौनसी लिखित प्रतिश्रुति मिली नथिबा सूचना मिली। सेंट्रल मार्केट बिल्डिंग संघ और बीएमसी मध्य एने आलोचना जारी रही। हेले कौन पई शोरूम बंद रही से नहीं संघ स्पष्ट करिनी। गतकाली बीएमसी दफ्तर परिसर में बैठक डक जाइथिला। सेंट्रल मार्केट संघ बीएमसी मध्य होइथिबा चुक्तिपत्र प्रदान कर जाइथांता। हेले वर्षा पई बैठक बातिल होइथिला। नंबर 12 हरियाणा रे हिंसा अगस्त 5 जाए इंटरनेट और एसएमएस सेवा स्थगित। हरियाणार गोष्ठी संघर्ष धीरे धीरे सांप्रदायिक हिंसार रूप नेउछि। आखपाख राज्य और केन्द्रशासित अंचल दिल्ली उत्तर प्रदेश और राजस्थान को मध्य अशांति व्यापुछि। सुरक्षा को दृष्टि रखी इंटरनेट सेवा स्थगित अवधि वृद्धि करिसेंती हरियाणा सरकार। राज्यर नूह समेत अन्य केतेक स्थान में इंटरनेट और एसएमएस सेवा को अगस्त 5 पर्यंत स्थगित रखाଯାଇଛି। नूह व्यतीत यह सेवागुड़िक फरीदाबाद पालवाल और गुरुग्राम जिलार सोहना पटोदी और मानसेर सब डिविजन रे बंद रहिबो। नंबर 13 भुवनेश्वर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन रो सीईओ हेले शिवप्रसाद सामंतराय। शिवप्रसाद सामंतराय को भुवनेश्वर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन रो मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी अर्थात सीईओ भावे नियुक्त देइछंती राज्य सरकार। यह पूर्व शिवप्रसाद पूर्वतट रेलपथ ब्रिज वर्क्स रो मुख्य प्रकल्प निर्देशक भावे कार्य करिछंती। शिवप्रसाद को बीएमसी सीईओ भावे नियुक्ति देवा सह गृह एवं नगरोन्नयन विभाग स्वतंत्र सचिव प्रसन्न कुमार पाणिग्राही को जेनेराल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन भावे नियुक्त करिछंती राज्य सरकार। नंबर 14 मणिपुर रे पुणी संघर्ष सुरक्षाकर्मी गुड़ीमाड़। आदिवासी और अणआदिवासी संघर्ष जो अशांत हो पड़ा मणिपुर रे शांति फेरिबार ना धरुनी। मे 3 तारिख मणिपुर जड़ुवा बेले काली यह 3 मास पूरी। यही संघर्ष में 150 रु अधिक लोक प्राण हर सारी बेले लक्षाधिक लोक बासहीन हो पड़ती। सुरक्षाकर्मी शांति फेरी आने चेष्टा करुवा बेले काली विष्णुपुर में पुणी हिंसा देखा मिली। एठारे मैतेई संप्रदायर लोक मिलित भाव सुरक्षाकर्मी आक्रमण करने किसी दोकान में निआं लगे। भिड़ को नियंत्रण करने प्रथमे सुरक्षाकर्मी माने लुहबुहा गैस प्रयोग करते किंतु स्थिति बिगिड़बारु सुरक्षाकर्मी माने बाध्य होई गुड़ी चढ़ाई। यार जवाब में मैतेई संप्रदायर लोक मैंने पथरमाड़ करिसेंती। एही संघर्ष में 17 जन आहत होइतिबा प्राथमिक रिपोर्टरू जना पड़ी। नंबर 15 बीजेपी सांसद खोलिबे कॉल सेंटर। केवल राम मंदिर को प्रसंग करी आगामी लोकसभा निर्वाचन जीति हेब नाही। तेणु दलीय नेता और सांसद मानक निज निर्वाचन मंडलीर समस्या समाधान सह
केन्द्र सरकारଙ୍କ जनकल्याणमूलक କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟର ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସବୁକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର କରିବାକୁ ମୋଦି ଦଳୀୟ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାରକୁ ମାତ୍ ଦେବାକୁ ସରକାରର ଯୋଜନାର ସଫଳତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ମୋଦି ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ରହିବନି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, କିଲୋମିଟର ହିସାବରେ କଟିବ ଟଙ୍କା। ଦେଶରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିହୀନ ଟୋଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ମିରଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି। ତାହା ସଫଳ ହେଲେ ସାରା ଦେଶରେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ସଡ଼କ ରାଜପଥ ପରିବହନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭିକେ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ି ଯାତ୍ରା କରିଥିବା କିଲୋମିଟର ହିସାବରେ ଟଙ୍କା କଟିବ। ଏବେ ଟୋଲ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଗାଡ଼ିଠାରୁ ସମାନ ପରିମାଣର ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳିବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉପଗ୍ରହ ଭିତ୍ତିକ ଓ କ୍ୟାମେରା ଭିତ୍ତିକ ଛବି ଆଧାରରେ ଟୋଲ୍ ଶୁଳ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 17 ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଷ୍ଟଡି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋର୍ଟାଲ। ଭାରତରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁରୁବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଥାତ୍ SII ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଉନ୍ମୋଚିତ ପୋର୍ଟାଲ ଭାରତରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏକାଡେମିକ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟଡି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋର୍ଟାଲ ଭାରତରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଭିସା ଆବେଦନ ସହ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ନମ୍ବର 18 ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିଲା ଲୋକପ୍ରିୟ ଇଭି ନିର୍ମାତା ଟେସ୍ଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାର ମାସକ ପରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିଲା ଆମେରିକୀୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଟୋ ନିର୍ମାତା ଟେସ୍ଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଣେର ପଞ୍ଚଶୀଲ ବିଜନେସ୍ ପାର୍କରେ ଏକ ଅଫିସ୍ ଲିଜ୍ରେ ନେଇଛି ଟେସ୍ଲା ଇଣ୍ଡିଆ ମୋଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଏହା ଟେସ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟେସ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରି ଭାରତୀୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷକ କମ୍ପାନୀ CRE ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଅନୁସାରେ ଟେସ୍ଲା ଇଣ୍ଡିଆ ମୋଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପଞ୍ଚଶୀଲ ବିଜନେସ୍ ପାର୍କ ବିଲ୍ଡିଂରେ 5850 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଲିଜ୍ରେ ନେଇଛି। ନମ୍ବର 19 ମିଶନ ସମୁଦ୍ରୟାନ। ସମୁଦ୍ରର 6 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରକୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଇବେ ଭାରତ ସରକାର। ଭାରତର ସମୁଦ୍ରଯାନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀର ଜଳରାଶି ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ ଏହି ମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ 6000 ମିଟର ବା 6 କିଲୋମିଟର ଗଭୀର ଜଳରାଶିକୁ ଭାରତ ସରକାର 3 ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଲାକୃତି ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। କାଲି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଭାରତର ସମୁଦ୍ରଯାନ ମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରଯାନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମାନବଯୁକ୍ତ ସାଗର ମିଶନ। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତାର ଆକଳନ କରାଯିବ। ସମୁଦ୍ରଯାନ ପ୍ରକଳ୍ପ 2026ରେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 20 ଡିଜିଟାଲ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଗଣିବେ 250 କୋଟିର ଜରିମାନା। ଲୋକସଭାରେ ଗୁରୁବାର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟର ଅପବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଡାଟାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରୁନଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦଣ୍ଡ। ଡିଜିଟାଲ ପର୍ସନାଲ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବିଲ୍ 2023 ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଏଭଳି କରୁଥିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ 250 କୋଟିର ଜରିମାନା ଲଗାଯିବ। ଏହି ବିଲ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଡାଟା ସଂରକ୍ଷଣ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ନେଇ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ବୋର୍ଡ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ସଂସ୍ଥା ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଯିବ। ନମ୍ବର 21 ହରିୟାଣା ହିଂସା 2ଟି ମସଜିଦ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ସୋମବାରଠାରୁ ହରିୟାଣାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା 2 ଦିନ ପରେ ଥମିଥିବା ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଦାବି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପୋଡ଼ାଜଳା ଓ ଭଙ୍ଗରୁଜା ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିଛି ଲୋକ ନୂହର 2ଟି ମସଜିଦ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମସଜିଦରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ସହ ଏହାକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ମସଜିଦ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ସେହିପରି କେହି ବି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ପୁଲିସ କହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପାଲୱାଲ ଜିଲ୍ଲାର ମିନାର ଗେଟ୍ ମାର୍କେଟରେ ଥିବା ଚୁଡ଼ି ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶାସନ ନୂହ ଓ ପାଲୱାଲ ଜିଲ୍ଲାରେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରିଛି। ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 22 କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ ରାଜୀବ ଗୌବାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜୀବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
काली केंद्र सरकार तांको कार्यकाल को आउ गोटे वर्ष जाए वृद्धि करिसंती। कार्मिक विभाग पक्षरु जारी विज्ञप्ति रे कुहଯାଇଛି जे कैबिनेट रो नियुक्ति कमिटी आईएएस राजीव गौबांको सेवा को वृद्धि करने को अनुमति देइछि। कैबिनेट सचिव भावे तांको कार्यकाल 2023 अगस्त 30 रे सरिबार थिला, किंतु से आउ गोटे वर्ष जाए कार्य करिवे। नंबर 23 पाकिस्तान अमेरिका मध्य गुरुत्वपूर्ण प्रतिरक्षा बुझामणा। पाकिस्तान कैबिनेट अमेरिका सह हेबाकु थिबा गुरुत्वपूर्ण रणनीतिक बुझामणा को मंजूरी देइछि। यापर दुई देश मध्य रक्षा सहयोग पुणी थे आरंभ हेबो, जहाँ गत किछि वर्ष धरी बंद रहिछि। एही बुझामणा सह पाकिस्तान सेना को अमेरिकीय हथियार मिलिबा रास्ता प्रशस्त होइछि। पाकिस्तानी मीडिया एक रिपोर्ट अनुसार शहबाज शरीफ कैबिनेट कम्युनिकेशन इंटर ऑपरेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट को मंजूरी देइछि। तेबे वर्तमान सुधा पाकिस्तान सरकार पक्षरु यह उपरे कोनोसी आनुष्ठानिक बयान सामना को आसी नाही। नंबर 24 भोपाल पहुंची उत्कर्ष उन्मेष उत्सवर शुभारंभ करे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गुरुवार मध्यप्रदेशर राजधानी भोपाल गस्त करिसंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। से सेठारे रवींद्र भवन रे उत्कर्ष उन्मेष कार्यक्रम शुभारंभ करिसंती। एही अवसर रे राज्यपाल मंगूभाई पटेल एवं मुख्यमंत्री शिवराज मध्य उपस्थित थिले। राष्ट्रपति प्राय 2 घंटा ही कार्यक्रम रे रहिबे। उत्कर्ष उत्सव 3 रु 5 अगस्त पर्यंत चलिबो। सेहीपरि उन्मेष उत्सव 3 रु 6 अगस्त पर्यंत चलिबो। एही कार्यक्रम रे देशर 500 कलाकार नृत्य परिवेषण करिवे। नंबर 25 बाघ सफारी रे खसी पड़िला पर्यटक बस, अल्पके बर्तिले यात्री। नंदनकानन रे घटिछि एक बड़ घटना। मुख्य रास्तारू खसी बाघ सफारी रे पड़िला बस, अल्पके बर्तिले बस रे थिबा पाखापाखि 30 जन पर्यटक। अध घंटा परे हेले उद्धार। खबर अनुसार भुवनेश्वर स्थित नंदनकानन प्राणी उद्यान रे गतकाली अपराह्न रे बाघ सफारी को पर्यटक नहीं जाउथबा सफारी बस भारसाम्य हरि मुख्य रास्तारू एक खाल को खसी झुली रहिथिला। तेबे खबर पाई नंदनकानन कर्तृपक्षक आउ गोटे गाड़ी रे जाई 2टी बाघ मानकु काबू करी खुआड़ भीतर को छाड़िबा परे पर्यटक को सफारी रो बाहर कर जाइथिला। पूर्वरु मध्य सिंह सफारी बस दबिथिबा बेले एबे बाघ सफारी रे एपरी घटना घटिछि। नंबर 26 महानदी रे आसीपारे मध्यम धरणर बन्या, आमे प्रस्तुत। लगन वर्ष जो महानदी रे मध्यम धरणर बन्या आशंका करा जाउछि। संभाव्य बन्यार मुकाबिला निमंते महानदी सिस्टमर 7 जिल्ला रे प्रस्तुति होइछि। 7टी जिल्ला रे रेस्क्यू टीम मुतयन करा जाइछि बोली सूचना दैछंती एसआरसी सत्यव्रत साहू। काली संध्या सुधा मुंडड़ी रे सर्वाधिक 9 लाख क्यूसेक प्रवाहित हेबा संभावना रहिछि। मुंडड़ी पास करिवार 12 घंटा परे बन्या जल 3टी जिल्ला रे पहुंचिबो। सेथिपई जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, पुरी जिल्लापाल प्रस्तुत अछंती। आवश्यक पड़िले तळीय अंचल लोकंकु सुरक्षित जगह स्थानांतर कराजिबो बोली कहिसंती एसआरसी सत्यव्रत साहू। नंबर 27 7 भारतीय मत्स्यजीवी को मुक्त कला ईरान। ईरान नौसेना द्वारा गिरफ होइतिबा भारतीय मत्स्यजीवी को मुक्त कला ईरान। वैदेशिक व्यापार मंत्री भी मुरलीधरन ए संपर्क में सूचना दी कहिसंती जे गिरफ होइतिबा 7 भारतीय मत्स्यजीवी को गुरुवार मुक्त कर जाइछि। समस्त मत्स्यजीवी केरळर आंकुथेंगर बासिंदा थिबा जणा पड़िछि। एही 7 जण मत्स्यजीवी मध्यरु 5 जण थिरुवनंतपुरम जिल्लार केरळर आंकुथेंगर बासिंदा, अन्य 2 जण कोल्लम जिल्लार परभूर अंचलर बासिंदा। माछ धरिबा समय एही मत्स्यजीवी रास्ता भूली जाइथिले। रास्ता भूली सेमाने ईरान जड़पथ मध्य प्रवेश करिथिले। नंबर 28 प्रथम टी20 रे भारत को 4 रन रे हरैला वेस्टइंडीज। वरिष्ठ खेलाड़ी बिना वेस्टइंडीज विपक्ष में सीमित ओवर क्रिकेट खेलुवा भारतीय युव क्रिकेट दल प्रथम टी20 मैच रे झुंटिछंती। बैटरों निराशजनक प्रदर्शन जोगु त्रिनिदाद रे खेला जाइथिबा प्रथम टी20 मुकाबिला रे भारत वेस्टइंडीज निकटरू 4 रन रे परास्त होइछि। विजय सह वेस्टइंडीज 5 मैच विशिष्ट टी20 सीरीज रे 1-0 रे अग्रणी हासिल करिछि। प्रथमे बैटिंग करी घरोई इंडीज दल निर्धारित ओवर रे 6 विकेट हरई 149 रन करिथिला। 150 रन रो सहज विजय लक्ष्य पिछा करिथिबा भारत निर्धारित ओवर रे 9 विकेट हरई 145 रन रे सीमित रहिछि। नंबर 29 विश्वकप रे खेलाड़ी सुरक्षा नहीं आईसीसी को लिखित आश्वासन मागिला पीसीबी। चलित वर्ष भारत में दिनिकिया विश्वकप क्रिकेट आयोजित हेबो। गुरुवार पाकिस्तान सरकार और बोर्ड अंतर्जातीय क्रिकेट काउंसिल को खेलाड़ी मानक सुरक्षा नहीं लिखित आश्वासन मागिछि। नॉकआउट पूर्व पाकिस्तान टीम भारत में 9टी मैच खेलिबो। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान अंशग्रहण संपर्क में संपूर्ण तथ्य पई एक रिव्यू कमिटी गठन करिसंती। कमिटी सह एक सिक्योरिटी टीम भारत में हेबाकु थिबा मैच गुड़िकर सुरक्षा व्यवस्था तदंत करिवे। सेमाने रिपोर्ट देबा परे पाकिस्तान टीम अंशग्रहण संपर्क में चूड़ांत निष्पत्ति नियाजिबो। नंबर 30 क्रिकेटर समस्त फॉर्मेट अवसर नेले मनोज तिवारी।
भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी गुरुवार क्रिकेटर समस्त फर्माट्रु अवसर घोषणा करिसेंती। 37 वर्षीय तिवारी 2008 रे ऑस्ट्रेलिया विपक्ष में अंतर्जातीय पदार्पण करथिले। टीम इंडिया पक्षरु 2015 रे से शेष थर पई खेलिथिले। तांको नेतृत्व में पश्चिमबंग को रणजी ट्रॉफी फाइनल रे प्रवेश करैथिले। से पश्चिमबंगर क्रीड़ा मंत्री रहिछंती। भारत पक्षरु से 12 दिनिकिया और 3टी टी20 मैच खेलिछंती। दिनिकिया से 26.0 एवरेज रे 287 रन करिछंती। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।